Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi allati tatawallakal amtar. Wa ashkuruhu ala kathrati fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan yaskulu bihal mizan wa tunji qailiha min adabin nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad an-nabiyyul mukhtar al-mab'uth ila al-aswad wal abyad wal ahmar wa afdalu man haja wa atamar wa ala alihi wa ahli baitihi al-athhar wa ashabihi wa zurriyatihi al-akhyar al-faidina bisyarafil abkhar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wal ali amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di waktu, di hari, bahkan di bulan yang penuh barakah ini, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan nikmatnya kepada kita semua. Dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar. Dari nikmat yang kelihatan sampai nikmat yang tidak kelihatan. Sehingga alhamdulillah, berkat nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang sangat mulia ini, ke Masjid Baitur Ridwan ini, dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni untuk sholat Jum'ah berjamaah. Kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik sunnah maupun fardu, yang telah kita laksanakan, yang sedang maupun yang akan kita laksanakan, tanpa terkecuali, mudah-mudahan seluruhnya diterima, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga nanti yaumul qiyamah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan beliau, yakni syafatul uzmah kelak di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulannya Rasulullah. Allah masih pertemukan kepada kita dengan bulan Sya'ban.
Bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah yang beberapa hari kita sudah lewati. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahr ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Saudara, Sya'ban dikatakan bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban bulannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ulama mengatakan Sya'ban bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab dalam bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saudara, Rajab bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bulan untuk memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bulan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan banyak fadilah keutamaan orang-orang yang membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarakum alayya salatan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Nanti orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, yang selalu dekat denganku, bisa bergandeng tangan denganku, berjabatan denganku, bisa memandang wajahku nanti di yaumal qiyamah, adalah aktsarakum alayya sholatan, adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mumpung kita berada di bulan Rasulullah, perbanyaklah salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab salawat adalah modal kita agar kita lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Modal kita agar kita bisa berjabat tangan dengan beliau. Modal kita agar kita bisa berjumpa dengan beliau. Modal kita agar kita bisa satu majlis dengan beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Saudara, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang yang dekat dengan Rasulullah nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang banyak puasanya. Tidak. Bukan orang yang paling banyak ilmunya. Tidak. Bukan orang yang banyak haji dan umrohnya. Tidak. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling dekat denganku nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan Sya'ban kesempatan kita untuk lebih giat lagi mendekatkan diri kita, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita siapkan tiket kita dari sekarang. Tiket apa? Tiket untuk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayatnya, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asrah. Siapa orang yang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kali solawat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali solawat. Artinya 10 kebaikan, 10 pahala, 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang berselawat kepada Rasulullah 10 kali, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Siapa orang yang berselawat 100 kali, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali. Siapa orang yang berselawat 1000 kali, maka tidak akan tersentuh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah
keutamaan bersolat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, di bulan Sya'ban ini, di bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita memperbanyak lagi salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita untuk haji dan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi Allah tidak melakukan. Tapi yang namanya sholawat, Allah menyuruh kita untuk sholawat. Allah memulai langsung dirinya untuk sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara, inilah ayat yang Allah menyuruh kita untuk selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memulai dari dirinya untuk selawat kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah memberikan kita keberkahan, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah jumpakan kita nanti di yaumul qiyamah. Allah dekatkan kita nanti di yaumul qiyamah, satu majlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berjabat tangan dengan beliau nanti di yaumul qiyamah, bisa memandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat penyakit kita, Allah kabulkan segala niat hajat kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqamaan dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza qira'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirul 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadar wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wazalul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa khurul jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah marakum bada binafsi wa thana bi malaikati gursi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bi'adilun. Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن سائر أصحابنا أجمعين تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهلك يهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعن على القيام والصيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر